নমস্কার সবাইকে। রি অ্যান্ড জো চ্যানেলে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত। এই মিনি ব্লগটি গণেশ চতুর্থীর দিনের ছোট্ট করে আয়োজন করে নিয়েছিলাম আমাদের ঘরে গণেশ পুজোর। আর পুজোটা করেছিলেন আমার বাবা, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সন্ধেবেলাতে একটু ছবি তুলে নিয়েছিলাম। এসছিল আমার কিছু রিলেটিভসরা আর আমার কিছু ফ্রেন্ডসরা। ফ্রেন্ডসদের সাথে তো ছবি রয়েছে, রিলেটিভসদের সাথে আর ছবিটা তোলা হয়নি। তারপর আমি একটু করে নিয়েছিলাম মন্ত্রপাঠ। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी छलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव रत्ना खचते भारा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जडिते मुकुट शोभा तो बारा रुंझुंटी नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव भले लोटांगण वंदिल चरना दोलान पावे रूप तुझे प्रेमे अलिंगन अनिंद पूजन भवे उबालिन मने नमा तुम्हें मात च पिता तुम्हें पंत च सखा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्वं ममदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियं भुवेत्नामा पकृत स्वभाव करोमि यत् सकल परस्मै नारायणनाथं समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।